kwa ajili yetu, alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na nafsi yetu kwa ajili yetu, ili atukomboe nafsi yetu kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote, atukomboe na maasi yote, na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe. Ndio wale walio na juhudi katika matendo mema. Achia pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile neno ndio tulikuwa nayo haja zaidi, ambayo inasema watu walio na juhudi katika matendo mema. Ni yale ambayo tuko tunayaongelea kuhusu habari ya matendo, ambayo tuko tunasema ya kwamba kanisa la Yesu Kristo tumeruhusika kupata neema ya kuamini Yesu, na tunapomwamini Yesu tunakuwa na certitude ama uhakika ya uzima wa milele ambao Yesu alitupatia. Na tukaongea katika habari ya matendo. Nilisema tena kuna mambo matatu makubwa ya muhimu katika imani. Katika imani, kwanza imani inatangulia, sababu tunapoongelea imani tunaongea habari ya mafundisho, kwa sababu imesemwa katika maandiko ya Warumi 10:17 kwamba imani inakuja kwa kusikia. Yaani tunapoongelea imani tunaona mafundisho. Hawezi kuwa na mafundisho, hawezi kuwa na imani kama au kusikia mafundisho. Jambo la pili la muhimu katika wokovu wetu ni yale ambayo tuliamini, inaitwa ni matendo ya imani. Na jambo la tatu ni yale tunajua inaitwa huduma, karama na vipawa, vinaitwa kazi za Mungu alizoruhusu tuzitende katika habari ya imani tunao katika Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na narudilia kusema maneno ambayo niliyosema, nikasema bien-aimé, huduma na karama na vipawa ni kazi tu za Mungu anazifanyaka ndani yetu. Maana yake huduma na karama na vipawa vya roho haviyakuwa uhakika ya mtu ambaye atarizi ufalme wa mbinguni, kwa sababu wako wengi watahudumia, wako wengi watafanya huduma ya Mungu, na katika wao kuna wengine watapata neema ya uzima. Katika huduma watakazozifanya, wengine watafaidia miujiza, ishara, uponyaji, mibaraka na kadhalika, lakini wao hawatapata uzima wa milele. Kwa sababu ya kwanza ni kwa sababu kama hawakuamini kweli. Sababu ya pili, kama hawakutembea katika matendo ya imani ya kweli. Na ni ile Yesu akasema sio wote wamuitao Bwana Bwana watapata neema ya ile uzima wa milele, bali ni wale wafanyao mapenzi. Nikaongea nikarudilia kusema hivi, leo katika ulimwengu watumishi wengi wataenda jehanamu na walitumikia Mungu, sababu watafikiri ya kwamba kwa sababu Mungu aliwatumia, maana yake Mungu aliwajua. Ila nikafafanua nikaongeza kusema bien-aimé, kuna tofauti ya watu wa Mungu na watoto wa Mungu. Kwenye Yohana 1:11-12 nasema, naye alikuja kwake, walio wake wakamkataa, bali wote waliompokea aliwapa uwezo ya kufanyika wana wa Mungu. Sasa hawa wana wa Mungu ni wale wanabeba tabia ya Mungu. Tuko vizuri? Sababu hata kwenye lugha ya Kifaransa kuna mizali wametumia, wanasema tel père tel fils. Na kama baba yetu ni Mungu na tumefanyika kuwa wana wa Mungu, maana yake tunabeba asili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunabeba tabia ya Mungu, na katika tabia ama hali ya Mungu kukua ya kwanza kanisa, tunagundua kujua ya kwamba Mungu ni mtakatifu. Maana yake kama nasie ni batoto ya Mungu, tunashurutishwa kuishi utakatifu, na njia ya kuishi utakatifu
ni kutembea mafundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 15:2 yake. Kitabu cha Yohana. Njia ya kuishi utakatifu. Kuna wengine wanatafuta utakatifu kwa kuchinja kondoo, wanamwanga damu. Kuna wengine wanatafuta utakatifu bieneme kwa makanzu za mweupe. Wamesema weupe wa kanzu ndiye inafanya wahesabiwe kuwa watakatifu. Kuna wengine wanatafuta utakatifu leo kwa kujifanya wanatembea katika mafundisho, katika dhehebu zao. Lakini njia pekee ambayo maandiko yanatuhakikishia, inayodhibitisha kwamba sisi ni watakatifu, ni yale imesemwa katika Yohana 15 aya yake ni ya 2. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Inasema nini? Kila tawi ndani yangu lisilozaa, ndiyo uliondoa kabisa, na kila tawi lizaalo, ndiyo ulisafisha. Ndende msomaji, ili lizidi kuzaa. Ndiyo. Nanyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu anasema, anaambia wanafunzi, nanyi mmekwisha kuwa safi. Yaani usafi tunaoutamani ni ile natokana na kuishi neno. Amen. Ile ndio inaitwa utakatifu. Yale mengine ambao dunia imeitafuta kwa namna yao, ile siye utakatifu. Ile ni mitindo ya mapokeo wanaoipeana wao kwa wao. Lakini kwetu katika imani ya Kristo tunaelewa na tunajua ya kwamba utakatifu, njia pekee ni kuamini mafundisho. Kama tumekuwa watoto wa Mungu, tabia ya pili ya Mungu ni kueleze kwa ufupi. Mungu ni mwingi wa rehema. Hawezi zaliwa na Mungu na ukuwa mtu wa makanda, ukuwa mtu wa makonfli, unawekaka batu kumioyo, hauna moyo wa rehema, hauna moyo wa msamaha. Bien-aime, usijihesabu katika wale wanaoitwa watoto wa Mungu. Amen. 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 Mungu ni wa rehema, na ndio maana anasema musipo wasamehe na mie siwezi wasamehe. Parfois nakuta mtu ameshidai ameokoka, lakini tabia ambayo moyo wake umezingatia ni mtu wa kuweka marankine, surtout nous les mariés. Amen. Zaidi bibi na babwana. Unakuta bwana anakwaza bibi, bibi anaweka chuki mumoyo mpaka bizazi. Unakuta bwana anakwaza bibi anakwaza bwana, bwana anaweka moyo mpaka bizazi. Bien-aime, mtoto wa Mungu aliyezaliwa na Mungu anapashwa beba asili ya Mungu. Anapashwa ishi tabia ya Mungu. Mungu ni wa rehema. Sasa kama Mungu ni wa rehema, kwa nini usisamehe? Haleluya. Unapasha kuwa wa rehema. Tabia ya tatu ya Mungu, Mungu ni wa upendo. Hatuwezi zaliwa na Mungu na hatuna upendo. Bongo kabisa, maandiko yanakataa. Amen. Tena Biblia inasema kila asiyependa huyu hakuzaliwa na Mungu. Sababu kila aliyezaliwa na Mungu, tunda la upendo linapaswa kuwa ndani yake. Haleluya. Kanisa, amena. Amen. Sasa hii ndio tumeongea kwa zaidi. Tabia ya ine ya mtu aliyezaliwa na Mungu ni mtu ambaye atapenda mafundisho. Mtu atapenda neno la Mungu. Na hapa tukiongea kwa zaidi itakuwa ni kama vile mioyo itawasha. Kanisa la Yesu Kristo. Na nafikiri wazee, kuna wakati mmoja hapa nimesikia mchungaji amesema neno fulani na akalipea kama swali kwa kanisa, lakini ile sio swali. Ni wajibu wa wazee kuchukua jukumu mingine. Sababu nakuta kuna mengine ambayo yametukwepa kwa sababu ya kutokamata majukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto wa Mungu anapashwa penda mafundisho. Yaani afadhali akose bingine asikose muda wa neno la Mungu. Lakini unakuta shie tunajiita watoto wa Mungu, lakini kipindi mzima unakuta kwa wiki kuna mtu anakusanyika limoya tu. Anakusanyika tu leo lwa Mungu, musemi ya Kirumi. Kimtafuta siku ya 6 haiko. Kimtafuta siku ya 3 haiko. Kimtafuta siku ya 4 haiko. Leo anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tasema ni shughuli. Sawa. Amen. Amen. Wende uliza
bakina, hata kama tungewataja majina isiwe kama inaweza eleweka. Kuna matajiri tunawajua Bukavu. Meleo ni mamaremu, kiangalia ukipita kansa yo au brasserie au kule kuma interieur yabo juu na wili sakuwa kiltiri ya kuzikia watu kuma interieur. Takuta bali muzika tu mwe metre 20, 2 metre au 3 metre kama ni ya mingi banajenga. Me alijenga mabridinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanatuambia na neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Mtoto wa Mungu anapasha kuwa na furaha ya kupenda mafundisho. Amen. Hapana ya leo hata kama Elisaje oka fujo masikini. Hivi bwana niko naisema kwa mwingine mweke sikia ni fujo. Anatasema tena biae. Si aende kusije ile nao ni sije. Hatuwezi yaza kusanyika siku ya kwanza ya juma, siku ya pili ya juma kwa anaweza kala kubiti 2 yepeke. Siku ya sita kwa anaweza kala kubiti 3 yepeke, mkono, mgulu, kitambo na kitambo. Meleo nisogelee. Juu ya nini? Hakuna shughuli. Juu ya nini? Siku ya Mungu. Juu ya nini? Ulimwengu wa kizehebu ulipanga leo iko siku yenye iko honore. Sasa il faut éviter vitu vya vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tulipoendelea vizuri, kuna neno ambalo nililiongea tulipoanza katika fundisho na lieleweke vizuri. Somo liko linasema habari ya injili ya matendo ina nguvu zaidi ya huduma ya neno. Yaani hapa nikaongea kusema kanisa sisi wote tulioamini Yesu ni haki yetu kutenda matendo mema. Tena Biblia inatuambia watu walio na juhudi katika kutenda matendo mema. Maana mtoto wa Mungu anapasha kuwa na ile hali. Haleluya. Ya kutenda mema. Sababu tuliongea matendo mema ni umoja wapo ya uhakika ya uzima wa milele ndani ya moyo wako. Kama uyawezaka kutenda mema, usijadaye uzima wa milele. Kama we peke unapimaka tabia yako, matendo yako, masemi, mwenendo, unajikuta ulisaka shindwa kujizuiza. Bien-aime, kama hautajikeshia kuomba Mungu msaada ya nguvu ushinde ile tabia, uzima wa milele hauipati. Haleluya. Sababu hatuko hapa tupakalane mafuta wala kufarijiana kwa juujuu. Hapa tuko hapa kuongozana katika haki. Kama tutashindwa kutenda matendo mema yenye inaambatana na imani, uzima wa milele hapana, dada yangu wala ndugu yangu. Kitu ya tatu nikaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaongea kusema hata kama kanisa sie bote tumeshurutishwa kutenda matendo mema, zaidi watumishi wa Mungu. Turudilie maandiko tuliyoyasoma. Waebrania 13:7 yake. Hébreux 13 verset 7 na 1 Pierre, mwingine anaandaa 1 Pierre 5 verset 1 jusqu'à 3. Inasema nini? Waebrania 13:7. Inasema nini bien-aimé? Soma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Twende kabisa. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza. Hili ni neno imeandikwa katika kitabu cha Waebrania, na kitabu cha Waebrania shewote tunajua na kuwaka na makestio za mingi. Kuna bamwa wanasema mwaliandika ni Frere Polo. Lakini cha ajabu akujiadrese sasa, alijiadrese kuzengine maletres aliandikia maeglize. Bengine anasema kama haitakuwa Paulo, maana yake itakuwa miongoni ya wanafunzi wa Paulo. Amen. Yaani kama haiko Paulo yepeke, maana yake atakuwa ni miongoni ya waandishi wa Paulo. Lakini watafiti wengi wanasema Paulo alikuwa mtaalamu, alikuwa mjuzi, alikuwa na elimu. Na ndio maana wamekuta hata vibarua vyake alivyoviandika ni barua zenye wasomi wakisoma wanadhihirisha kwamba aliyeandika ni msomi. Lakini kenye tunasoma katika andiko inasema, rudilia msomaji, nazidi kusema, ndio wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza. Kwanza tuwakumbuke wanaotuongoza, waliokuwa wakituongoza. Wanaweza kuwa wangali hai au wamekwisha kufariki. Twende bien-aime. Walioambia neno la Mungu. Bali tuambia neno la Mungu. Tena
tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watumishi wa Mungu tunahitajika kukubali kuchunguzwa kwa adabu na upendo kwa wanaotuchunguza. Atuko ba intouchable, atuko ba dictateur. Alléluia. Amen. Non, nous sommes les humains comme les autres. Sisi ni binadamu kama wengine, na tunaweza kujikwaa kwa namna yetu, na wanaoweza kuona kujikwaa kwetu ni wale tunaowaongoza. Sasa wakituonya kwa jinsi tulienenda vibaya, tuna haki ya kunyenyekea, sababu maandiko ndio na waruhusu watuangalie yako. Lakini kwa heshima, adabu na upendo pia, na tulipana mamodele yenye nahitajika. Twende bien amen. Nazidi kusema twende kabisa. Kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Maana tunahitajika kukubali kuchunguzwa mwenendo wetu. Igeni imani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pia tunahitajika kukubali waamini watuige. Tulikatala kitabu ya Mathayo 13 ile 3 yake, ambao Yesu anaambia watu musikie vya Mafarisayo biko nasema, lakini msifate matendo yetu. Shia hapana. Maandiko yanakatala katika Wakorinto wa kwanza 11. Paulo alisema aliambia kanisa imfanane kama vile yeye anafanana pia Yesu Kristo. Twende katika usomi Petro wa kwanza 3:1 mpaka 5. Petro wa kwanza 5:1 hadi 3. Unashuhudia kusema katika jina. Mwingine anaandaa Wakorinto wa pili 6:2 yake. Twende bien amen. Na wasi mpaka 3. Na wasi wazee walio kwenu. Mimi ndiye mzee. Mimi Petro ambaye pia ni mzee. Mwenzi wao. Na shahidi wa mateso ya Kristo. Kabisa. Na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Twende haraka bien amen. Yaani kundi la Mungu liko kwenu. Mchunge kundi lenye liko kwenu. Na kulishimamia. Mshimamie ile kundi. Liko kulazimishwa. Musilazimishwe. Bali kwa hiari kwa Mungu kama Mungu atakavyo. Bali kwa hiari maana yake kwa kujisikia, kwa kujituma, kwa kujitakia. Twende. Si kwa kutaka fedha ya aibu. Sio kwa kutaka fedha ya aibu. Bali kwa moyo. Kwa moyo. Tatu yake kwa kumalizia. Ndio msomaji. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao. Sisi si kama wachungaji na watumishi wa kizehebu balisajifanya mabwana. Bali simama msomaji, wamejifanya mabwana. Hawawezi kushaurika, hawawezi kuonywa. Hapana, sisi hapana. Haleluya. Amen. Na bebalileta hii roho sana ni hizi zinaitwa maeglise de réveil na maeglise indépendant. Naona makominote kabambi sa vile masepake, selpa, metodiste zile za kabambi zinakuana baraza yenye naongozwa na wazee wa kanisa. Hawa wazee ni kama wanaohusika na kumpeleka mchungaji katika kazi. Yaani pia akikosea wanaweza kumkosoa. Maeglise du réveil, ule mwenye byake iko maître absolu. Amen. Na pale ndio kulingia roho sasa ya ile ya kutawala. Ndio kwa nasikia sasa banakuwa ba désordonné. Na ndio banaharibisha hata injili leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Banaharibisha injili ni maeglise de réveil. Ndio bianapenda ndio anahubiri, hakuna wa kumkosoa. Bianapenda ndio bianafanya, hakuna wa kumshauria. Na ukimshauria unatoka mubyake. Yeye ndio mwenye byake. Lakini kanisa, watu ambao waliozaliwa na Mungu wanajua ya kwamba wanapashwa kukosolewa zaidi. Haleluya. Zaidi sisi watumishi, sisi kwa sisi. Hata kama tumesema waamini watuangalie na tukipungukia watushaurie kwa hekima, upendo na adabu, kwa mambo ambayo tulielekeza, zaidi sisi watumishi wenyewe kwa wenyewe. Kama vile Frere Petro alikubali kuonywa na Paulo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye Wagalatia sura 2, Petro anakula na mataifa akiwa yeye mwenyewe katika injili. Bahati mzuri Paulo akafika pale kwenye Petro alikuwa anahubiri injili. Senye Paulo anaona Petro anaona Paulo, maandiko yanasema Paulo akajigeuza, akaama, akajitosha mkikundi ya mataifa,
ili asionekane kama alikula na watu wasiotairiwa. Maandiko nasema baada ya Paulo kumuona, akamwambia Petro, unastahili kupata hukumu kwa yale ambayo umeyatenda. Ulipokuwa peke yako ulikula na watu wa mataifa, lakini baada ya kutuona umeingiliwa na unafiki. Jina la Bwana libarikiwe. Leo kwa watumishi beabezi onyo. Bongo. Maliza ile andiko. Inamalizia kusema hivi. Ndio. Wala si kama wajifanyao mabwana juu mitaa yao. Si kama wajifanyao mabwana katika eneo zao. Bali. Ndio. Kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Amen. Haleluya. Kanisa, haleluya. Tunapaswa jifanya vielelezo kwenu. Juu ya nini? Munapaswa tuiga. Munapaswa tuangalilia hako. Tuko nuru yenye tunapaswa baangazia mwende bien. Haleluya. Hapa tuliongea sana, lakini nimeirudilia ili niende narudilia hatua kwa hatua, ili kesho muda na wakati Mungu anaweza ruhusu mengine. Yaani batumishi ya Mungu benye biko hapa, benye biko mbali, hatuna droit ya erreur. Amen. Ndoa zetu zinapaswa kuwa na ushuhuda ya mzuri. Babibi yetu, nilisema tena, babibi ya watumishi, angalisho sana. Amuna huduma yetu. Amen. Hawezi ita bibi yangu mama apotre. Aye. Amen. Aye, ulianza aye. Alikuwa vile aye. Amen. Amen. Ni sere Chishesa. Amen. Na nikampangaka mie peke sere Jidite. Dumie ndo Ejide, nikampanga Jidite. Mama Like, Mama Lois, Mama Lydia, Mama Limiere. Me mama apotre. Ndio nitafute yako tu sababu. Amen. Me anapashwa anashurutishwa kuheshimisha huduma yangu. Amen. Amen. Ninaeleweka? Make ni shurti, ni obligation. Bibi ya mtumishi anapashwa heshimisha utumishi ya mume wake. Na uwezo ingelikuwa hata kama tunakuwa naenda naye kwa Injili. Jina la Bwana libarikiwe. Uwezo ingekuwa hata bibi ya imani anapashwa amia kusanyiko ya chiriri bakwenda muonaka. Jina la Bwana libarikiwe. Uwezo tu ndio iko na kwa mwingine wengine. Mebenzetu baisa evolue. Bengine baisa jiweza kiuwezo kipesa. Misionera anaenda ku mission na wanamtuma na bibi yake. Amen. Ni juu ya nini? Kwanza lile kundi ataenda hudumia litakuwa na mifano kwa bibi. Shia tuko mapadri. Kuna wengine kwa tunaenda vile wanaanza sheni mapadiri. Bataona tu tofauti ni koti au pantalo. Bana pasha bayeka tuko na babibi. Amen. Bana pasha bayeka kama tuko na babibi. Jambo la pili, ili kuwaepusha na tamaa za zina. Na sio kwa bure vile nasema heri wawili kuliko umoja. Sile ni maandiko basi. Maisha njo, uwezo njo. Kuna kwetu tunaenda kabisa nona unajifinyia hata benye. Unavumilia. Ule mama sasa yeye atapanike. Sasa kwa kuevita sipanike, tunamwacha kwa kunyumba. Haiko bien. Au kama nilenda wasi akia ni visite, bana kuna hata siku alisa ni visite. Baze mnakuwa na mtuma kwanza uende visite frere Katogota. Kisha balete mahabari kule. Amen. Amen. Sasa kama mtashindwa kuheshimisha babibi ya batumishi, kama tabia zenu hazitaweza kuheshimisha batumishi, mtakuwa mnazaraulisha huduma ya babwana yenu. Mungu Yesu asifiwe sana. Ile kabisa muiweke bien. Na iko babibi ya batumishi tu na ba fiancé ya batumishi. Yuko wengine wao ni batumishi biko na fiancé. Amen. Na nyebe mko na patele neema kwa fiancé na ba frère bebiko na simama kumibari. Mwanze jua kama mnabeba mzigo ya heshima ya kuheshimisha huduma za babibi za batumishi bemtaolewa nao. Hapana makuta hivi ya bibi ya mtumishi ndio alisa yo milango yote ya mkartie. Na kila mlango inamjua mtabia yake.
Hapana vile mtu bibi amtumishi, hapana. Bwana Yesu asiwe sana. Hawezi kuwa wa vile, na akikuwa wa vile make hakuna tukisi basi bamfukuze. Ndio imani hairuhusu. Mimi alipasha mbadilishie. Ingekuwa imani inaruhusu balipasha mbadilishie. Na hivi hairuhusu, abebe basi tifeme yake vile, haende na kwa ataishia basi. Na kwa naomba Mungu. Amen. Ndio maana mnapasha ombea watumishi wenu. Na babibi watumishi nilisema kuko mengine tunaweza kemea basere bote, mezaidi babibi watumishi. Amwezi vala, hamuna hata droit. Na hii neno mimi nairudilia, nilisema sikia 6 ya juma. Hapa hatuko nafanya rivalite ya maprédication hapa. Au hatuko ku podium théâtral là où chacun vient jouer sa rôle, même s'il joue bien ou mal, il passe. Hapa hatuko nafanya compétition ya prédication. Amen. Na nyie amuko pale kuhesabia ba prédicateur, mais muko pale ku retenir prédication. Amen. Sasa kama tulifunzwa kuvala libaya ya maziba ni wazi, msitufanyishe sambla après 3 mois mnabirudilia. Sasa mwingine prédicateur anaingia hapa anaanza ubiri sadaka ile, kwanza habari ya mavazi ile napita kwa na wakati ile. Tibaisa sababu ndio mnaanza shusha tena, mnashusha tena, mnaanza avec l'état tunaanza na tena migongo yenu. Tunaanza na tena maziba yenu. Tunaanza na tena bifua na badada, tunaelewana na bafrere tuko pamoja. Haiko aseme hakuna bya kusahabu. Na bikirudia tena mahubiri tena narudie na fimbo leo marahaba. Omo hata leo na fimbo. Sasa fimbo yenye takuwa ni batumishi kukamata jukumu. Jukumu ya unakia na vala malibaya ya vile, apres ibada banakuita, banakushauria ile libaya ka utende yongeza uipane. Jo haiko ya kuvalia kwako. Haiko ya kuvalia kufete. Ni libaya tu unajua kama haupashwe ivala. Amen. Eske tuko vizuri? Musibadilishi. Hivi msanza na ameliore na muyaweza, ifo muweze. Kama hakuna kuweza, mahubiri tabakie kwa narudilia na ile neno nye Paulo anasema sasa au nikuye na fimbo sasa. Fimbo ni kuanza basimamisha. Muibada mchungaji, haiko predicateur, mchungaji. Sasa kwa na list ile mabaya, anasema kisha sasa kuya hapa, anasimama pale. Mnaona ili baya? Yote mnaona. Ngikuwa hata anaweza lomba mkumzomea saa ku maternelle, mnaanza anapata haya. Mimi amwezi tufa vile juni muimani. Amen. Mimi naeleweka badugu. Na bandugu tulisema haiko ase juba alihubiri kunyolewa hivi ni mubaya hivi na hivi. Unaangoa ile movement ipite, après miaka fulani unarudia tena wewe tena. Hapana. Kanisa tunaendelea kukomala kupitia mafundisho. Amen. Na tunaendelea kupita biwango. Kama leo tulionyewa hivi, tunaacha ile tabia. Mungu afunulie tena watumishi, kesho awafunulie ingine tabia, analeta ingine mafundisho ile tabia, na tunabadilika tena ile tabia, na tunaendelea mbele vizuri. Hapana tuko narudia nyuma. Mungu Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ndio mambo tuliongea kwa urefu, ninafanya tu mkaguo ili upate kuelewa, kujua ya kwamba ijapo hiyo tumeitwa kama wafrere, tumeamini imani, lakini kuna utofauti ya kitu kinaitwa utumishi ama huduma. Pointi ambayo tuliongelea na ni pale tumeendelea. Amen. Tukasema katika habari ya matendo, pia masemi yetu inapashwa okoka. Mungu Yesu ainuliwe milele. Na hapa niliongea sana kwa habari ya matendo ya masemi. Zaidi niliongea sana upande ya badada katika imani ya Yesu. Badada zaidi. Tuliangalia maandiko, hatutaisoma, acha nifanye tu rappel. Tulisoma kitabu ya Malaki 2:7. Maandiko nasema inahitajika kinywa ya kuhani hifadhi maarifa, na watu watafute sheria ya Mungu kwa ule kuhani. Tukagundua ya kwamba kuhani katika Agano la Kale ni utumishi. Kwa Agano Jipya tukaangalia habari ya kuhani. Kwenye Petro wa kwanza 2:5 maandiko yakatuambia Mungu ametufanya sisi kuwa makuhani.
Tukaenda kwenye kitabu ya Ufunuo tukagundua tena maandiko nasema ametufanya kuwa makuhani kwa Mungu. Maana yake katika Agano Jipya ukuhani sio huduma. Amen. Bali kila mwenye anaamini Yesu amefanyika kuwa kuhani. Sasa kinywa ya kuhani inapashwa hifadhi maarifa, na batu banapashwa tafuta sheria ya Mungu kwa kinywa ya kuhani. Yakobo 3:9 yake. Naanzia 18. Twende pole pole tuingie. Yakobo 3:9. Ndiyo bien amen. Inashika kusema katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Barikiwe. Kwa huo tumhimidi Mungu Baba yetu. Ndiyo, anzia 8. 8 yake. Ndiyo. Bali ulimi hakuna wezaye kuufunga. Hakuna wezaye kuufuga. Ni uovu usiotulia. Ni uovu usiotulia. Umejaa sumu. Ulimi inajaa sumu. Iletayo mauti. Inaleta mauti. 9 yake. 9. Kwa huo tunamhimidi Mungu. Kupitia ulimi tunamhimidi Mungu, tunamsifu, tunamtukuza, tunamtolea dhabihu za sifa. Ndiyo. Na kwa huo, na kwa ile ulimi tawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni pale niliongea sana upande wa wadada. Ukijielewa kama umefanyika kuwa uzao wa Mungu na we ni kuhani wa Mungu uliyeamini Yesu Kristo, hauna haki ya kuita mtoto haramu, mwanakuni, embesile na ingine mwa unasemaka kama Sikilombe. Munikumbusha, tulikatala vya kukumbushana. Hamuna adra kukumbusha mwalimu. Jina la Bwana libarikiwe. Na lukichwa sali bogi, na milomo sabase, na migulu sama pango, na bumapua sabole tateke mwalikufia muruzizi. Make we wote unayala bitusi. Mesa tunafika mluanji ya adoration, waliokombolewa waimba juu. Na unaruka sana. Ile ulimi unaruka nayo. Ndio utatukana na watoto sio utatoka hapa. Ni bongo ni kweli, nasa ni kweli. Ndio ile ulimi ndio utatukana hapo. Bwana Yesu asiwe sana. Lile jambo tulisema sio vizuri sana kwa watoto wa Mungu kutumia masemi ya laana kwa ajili ya watoto. Biblia inakatala kabisa. Sasa kenye ndakia kwa surprise, maraba c'est pour la première fois mtoto naye aulize mkusanyiko. Akauliza hivi, mama yako akikuita imbwa unakimbia sasa kisi ulitushauria? Kisha unarudia unamuita jambo mama imbwa. Kisha mama yako anakuambia useme tu vile, na wewe mtoto mutazalaka na hata kuita vile. Yule mtoto akuuliza ule angali mama au sio mama? Mimi naambia ule mtoto maluza ule ni mama mpagani mwalikuzalaka. Amen. Maki uko na mama yako mnakuiane kuibada ameni mpagani. Pagani kabisa. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa tunapoongea habari ya masemi, ni pale tumezungumzia kwa upana, hata nikaongea kusema ya kwamba bafrere, hii matendo yetu mema ambayo tumeruhusiwa kuwa nayo katika imani ya Yesu, hatuna droit ya kusema maneno ambayo hayana faida. Bwana Yesu asiwe sana. Wakolosai 3:6 bien aimé. Kitabu cha Wakolosai 3:6. Kitabu cha Wakolosai. Ndiyo. Wakolosai sura yake ya 3 aya ya 6. Ndiyo. Sema hivi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema nini? Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Ndiyo. Katika hayo nini nani mlitembea zamani? Twende frere, uko mungapi? Kitabu cha Wakolosai 3:6. Twende vizuri. Kwa ajili ya mambo hayo ndiyo ghadhabu ya Mungu. Ndiyo. Katika hayo nini nani mlitembea zamani? Ndiyo. Mlipoishi katika hayo. Ndiyo. Lakini sasa vizuri, yawekeni mbali nanyi uovu. Wekeni mbali uovu. Inasema hivi. Ndiyo. Lakini sasa ndiyo, yawekeni mbali nanyi haya yote. Ndiyo. Hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama frere. Unajua Mungu ndio alituumbaka, na kadiri Mungu alituumbaka babie neme, Mungu anajua maselile na maorgane zetu gisi zinapashwa tumika, na miongoni ya maorgane zetu gisi zinazotumika selile za mwili yetu
kasirani ni sehemu ya parti yenye Mungu alitiaka mumutu. Kusirika sio zambi. Amen. Lakini zambi ya bisirani ni reaction za bisirani. Juu Biblia nasema tusirike, tusifanye zambi. Na zile neno la Mungu. Sasa kama kusirika ni imeruhusiwa, lakini ile matokeo ya bisirani ndio inakuwaka zambi ya bisirani. Na Yakobo anasema kasirani ya mwanadamu haifanyake mapenzi ya Mungu. Amen. Kama tunafikaka kulaani batoto au kuongea maneno ya mubaya kwa masemi yetu, la première des choses ba bien-aimé, c'est parce que tunashindwaka kujua kudhibiti mioyo yetu wakati wa bisirani. Haleluya. Sasa kasirani kisha jaza moyo, ndio unasemaka bona jisikie. Na hawezi reconnaître kama ni zambi, hawezi reconnaître kama ni kosa. Lakini maandiko nasema wekeni mbali uovu wote sans exception. Yani kanisa hatuna ile masemi ya kizehebu. Kule kumazehebu ndio banajuaka kama kuko kosa na kuko zambi. Sasa banajua kitapeleka mtu jehanamu ni kosa wala ni zambi wala sio kosa. Lakini kama tumeongea kwenye kitabu cha Efeso mule msura yake ya 2, maandiko nasema nanyi mulikuwa wafu kwa sababu ya zambi na makosa muliokuwa na mnaendea. Maana kwa habari ya kitu kinachoumiza Mungu hatuwezi kuchagua kosa na hatuwezi kuchagua zambi, lakini kila tendo lisilo njema ni zambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila masemi yenye aina amo sifa ya Mungu ni zambi. Sasa uangalie mazambi ngapi unafanyaka. Nilibambia hata uko na churuza, ndugu yangu, dada yangu, uko commerçant au commerçante, cliente anakia kuuliza biashara lakini anagusa na hauze, usimufyonyolee wala usimsukume na maneno. Hauna ile droit. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna ile droit. Acha aende. Waswahili wanasema isiyo riziki hailiki. Kama kukua wako hautamubana, mwache tu aguse bitu, aulize bei na aende. Na probleme haiko yake. Probleme ndio kiltire ya bamushi na barega na bafuleru, ndio kiltire ya Sud Kivu. Mtu hawezi uza hata kitu ikuwe ku $10, wewe uitie kuseti batakupunguza tu. Juu ya nini? Tuisazo ya kupunguza kubei. Mengine ma province abaywe punguza. Banajua prix égal prix. Na ndio maana bakisema tulete kiltire ya kuzia nyama kukilo Bukavu. Na ukiuliza mkusanyiko waambia wangapi wanauzia nyama ukilo, c'est un peu difficile. Unaweza ukilo unaweza sema mniongezee. Oh, nipunguzie bei kukilo. Unaenda unaenda mule mbalojishia nyama kubilo. Oh, mimi nakiuza 3 kilo. Kilo mwa ngapi? 12000 francs. Baba iko 10000. Anaweza kuangalia ina macho hiyo. Wapi huyu? Ule anaweza kuambia tuende kumashango pale. Ndio kuna kuwaza vile. Tukamata tu mfano nyeko wazi. Vuka hapa Rwanda hapa. Rwanda hawezi kuta nyama kwa barabara. Nyama zote ziko munyumba. Zinawekewa. Unaenda uzia nyama ya kukula munyumba. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa pale utenda na tia mama kupunguza. Hakuna vya kupunguza. Unaenda tuza, unajua mimi ndoza 2 kilo. Cha ajabu meme sosiso Rwanda. Bana uzishaka kubilo. Bana kwambia 1 carré demi 1 kilo na kuendelea ku kilo na bei iko fixe pale. Jie shie sasa
Mtu anakuuliza bei, akuuza, unamuvimbia sura, na bahati mubaya arudie tena. Sio unaweza mjibia hai kwanza. Wewe peke uangalie unamwangaliaka. Bwana Yesu asiwe sana. Hatuwezi tangaza ujumbe mwele hali. Njia tutatangaza ujumbe ni njia ya haki. Na katika ile maandiko nasema tuweke mbali uovu wote. Twende msomaji. Inasema hivi maana yake. Ya kwanza ni hasira. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote. Ndiyo. Hasira. Kwanza ni hasira. Na ghadhabu. Na ghadhabu. Na uovu. Na uovu. Na matukano. Na nini? Na matukano. Matukano. Matukano sasa ndio ile bitusi na yalamu kinyo. Jina la Bwana libarikiwe. Bitusi na yalamu kinywa sana. Mtu yeye wote unamwangalia namna yake ya kukua, hana hata droit ya kusema vya mzuri. Yeye ni mtu wa kusema tu mabitusi. Na wale wengine wa materme wanaendana lokota kani wanatoka kuzimu. Kama na boinvente yaka wapi? Oh bisodo, oh zubibonde, oh kama nini? Bia mingi. Mwanakuta na sere en Christ naye, ou frère en Christ naye. Wale materme ndio bunayala mkinywa yake. Akitaambia mwenzake habari yenye alisikia na ule akukua mwayo. Nasikia tu nikulangulishie bibonde. Ona za sasa bile vya kubalabala. Kumbi maji anatampatia bima habari. Sasa hatuwezi kuwa vile. Mungu Yesu apewe sifa. Amen. Tuko naongea habari ya matendo ya imani. Wengi watakosa uzima wa milele sababu ya bitu ambao vinaonekana biko trop négligé. Bubitu bunapuuziwa sana. Haleluya. Amen. So unaona kuna kitu yenye mnayoapuuzi sana muimani. Na ikuwe na nguvu sana, sirtu pande ya badada ikuwe na nguvu sana. Kunyola nyele mwanamke. Kwa maana kwa message na yake ataka nikose. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Kuna wadada wako ndani ya ujumbe, ukimwambia kama kunyola nyele ni zambi, anaweza kuangalia saa mko imani moyo. Iko muweye maki anakuheshimia tu asiseme. Macho yake iko na sema pako unajiuliza mbona wewe anginipiga? Sasa hizi nyola nyele. Tuseme amena badada. Amen. Sasa hizi punguza nyele. Ni kosa, ni zambi. Unavunja neno la Mungu. Rudilia kweli andiko frere. Uisome mbronshire hapana mbiblia. Wakorinto wa kwanza 11. Usisome mbiblia, usome mbronshire. Iko saa aisikia. Iko saa abaitie matendo juu ya mbronshire, haiko ya mbiblia. Twende frere. Inasema hivi. Ndiyo. Wakorinto wa kwanza 11 anzia kuine tu yake pale ushuke. Inasema ndiyo, kila mwanaume asalipo, anaposali au anapohutubu, au anasimama kumibari iko na pana ujumbe neno la Mungu, naye amefunikwa kichwa, akivala chapeau, yuaipishwa kichwa chake. Naanza mnayaba askofu ndio stile yabo na probleme leo meme ba askofu protestants meme basiretanda ba representa baranza kwa mitume vile nasema mwanaume hapashe sali au utubu na anafunika kichwa, uaibishwa kichwa yake wakati kichwa yake ni Yesu Kristo. Twende bieneme. Bali kila mwanamke asalipo, kila mwanamke anaposali au anahutubu bila kufunika kichwa, kama afunike kichwa, aibishwa kichwa chake, anaibisha kichwa yake ambaye ni mume wake na mume ambaye ni Kristo. Twende kwa maana sawa na yule aliyenyolewa. Make mwanamke mwenye afunikwe kichwa katika hali ya ibada ni sawa na aliye nyolewa. Twende. Maana mwanamke
sasa inasema hivi, mwanamke asipofunikwa, kama akubali kufunikwa na akatwe nywele. Twende au ikiwa ni aibu mwanamke kukata nywele zake. Mumashi aibu ndio mnasemaka mtu mwa nisaidisha nsada huyo mashi. Sasa unakuta ile ni andiko ya Biblia. Kuiweka en application ni kazi. Mimi ndo niliandikia ile andiko hapana. Frere Paulo ndo anashauria kanisa, kama ni aibu mwanamke kusali na hafunikwe kichwa, akate nywele. Na kama ni aibu mwanamke kukata nywele au kunyolewa, au unakukata na kunyola, ni ile français ndio na yeye différencier. Kuraze, unakuraze bakufanya sa Frere Petro, mwangalie kwa nyuma yenu bakufewa vile. Ama hata mimi baliacha budogo hapa. Kipara vre hayo yenye baki kuchapa macho huku nyuma, maneza za sura ligeukia huku. Ujiuliza sawe sere bakunyole vile. Isipokuwa kubarega ndio ndio mwanamke kwa nanyolewa na wembe kama alifisha bwana. Bayeka alifisha bwana ilifo wa mnyole. Biblia nasema ni aibu, maliza. Au ikiwa ni aibu, kama ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa na afunikwe. Amena. Kanisa amena. Ile tu ni neno yenye naandikwa, neno la Mungu. Na kama munakataka nyele badada, munavunjaka neno la Mungu. Na kama muko soutenir na babu wanenu bana contribuer kuba soutenir mukosa. Mungu Yesu asiwe sana. Amen. Niko na bibi yangu 8 ans tunaenda ya mariage. Hayakatanye hata kupunguziwa, hayapikiaka. Anayatu kama hapashwe fanya. Hata akose mafuta ya kuitia amo. Mimi naambia uyache kwa tusa ya dube vile. Ikwesa madrede kwanza yende vile. Siku ya mafuta utainao unaregeza maisha. Hapana, sere anaenda msalo. Anaona kwenda msaloni, haya anaambia bwanake, "Se baba fulani nipunguze kwanza kwa hizo nyele, sasa ni mwisa kuwa maimba zisa kwa mwenye make nisa kosa usingizi." Nisa kosa usingizi sasa. Frere nana kamata sasa wembe sasa. Tena hizi kunyolea siku nyana tunaweza fa visite kwako. Anakalikile siku nyakuta hatutakuya au saa. Anakutosha bule wa yulu. Anakupunguza. Naona angalia sasa mkio. Hamata hivi. Unajifariji. Amen. Amen. Ile tu ni amina. Twende frere. Rudia kule kwa Kolosai. Pale kuine sita ndio tungali tuko na shuka. Ine sita. Ndio. Sita pale inasema hivi, tungosha tuka kukenda. Ndio. Inasema hivi. Twende. Na matusi vinywani mwenu. Amena. Amen. Matendo ya Injili tunapashwa idhihirisha kupitia kusema yetu. Maliza frere. Inasema hivi. Ndio. Msiambiane uongo. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Frere na frere. Frere na sere ba vrema Mungu. Tusiambiane bongo. Mungu asiwe sana. Amen. Basere tusiambiane bongo. Bafrere tusiambiane bongo. Unajua kama kweli naacha mtu huru. Ukiambia mtu bongo, hata kama ajue kama ulimwambia bongo, utakuwa wewe peke ukimuona dhamiri tu inakwambia ndio umolidanganyaka. Wewe mzamiri unaanza sasa iko saa alijuaga kama ulimdanganyaka. Ora wabato ayeko alisema bongo. Mejuu ya nini? Biblia nakatala tusiambiane bongo. Msiambiane uongo. Na ukirudia kwenye Yohane maandiko nasema nyinyi ni wa baba yenu shetani. Tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzifanya. Yeye alikuwa muuaji. Tena ni mongo. Na yasimamaka katika kweli juu yeye ni mongo na baba wa uongo shetani. Sasa uangalie mabongo zetu tunasemaka. Un frère avec beaucoup de ma problème ya bongo.
Même mba fiancé ou sa fiancé, oui, je te marierai et je te marierai. Maki omona una conjugué verbe marier mu temps fitire, mwingine fitire imparfait, mwingine fitire kama fitire simple, fitire composé. Conjugaison yote onemalizia mu fiançailles. Ou je t'aime, ou je t'aimerai, je te marierai, je te Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiambia frère na sœur, hatuna haki ya kuambiana bongo. Na ce n'est pas dire que parce que Bible inasema tusiambiane bongo, c'est-à-dire nishie kwa shie. Meme benye biko nje ya imani, hatuna haki ya kubambia bongo. Na bongo siwaze ni mafundisho, tutende mpendwa maliza. Inasema hivi. Ndio. Msiambiane uongo. Ndio. Kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Mulisavua utu wa kale. Pamoja na matendo yake. Pamoja na matendo yake. Mkivaa utu mpya. Ndio. Unaofanywa upya. Ndio. Ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Twende msomaji. Hapo hapana Myunani wala Myahudi. Ndio. Kutahiriwa wala kutokutahiriwa. Ndio. Mgeni wala mshenzi. Kabisa. Mtumwa wala muungwana. Simama frere, rudia 4:6 nayo. 4:6 wa Kolosai. Ndio, pale twende pointi ya pili. Inasema hivi kabisa. Ndio. Maneno yetu yawe na neema siku zote. Mungu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana, maneno yetu yakuwe na neema. Amen. Tunapasha kuwa na maneno ya mzuri. Mafoye zetu zinapasha ambiana maneno ya bien. Nilibambia kuko maprobleme zenisa na mwe dunia. Haleluya. Zaidi kubatu ya batumishi ya madini. Uko nakuta pastere wa dini akikutanana na mshirika wake, banacheka, banaruka, banafurahi. Me akifika mwake anageuka Rambo. Isa ni kwa fani ni hapa. Karibu baba. Karibu. Mnarudia amtuone. Paka bibi naye kujuliza. Alisa nisikilia. Make Bwana munamna yake ya kukua ana ta muda ya kuonesha bibi yake meno. Jua siku zoe tunapaswa cheka na babibi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shie na babibi tunapaswa cheka. Niliambia kanisa na mimi narudilia, apres kutilia Mungu confiance ya 100%, wapili mwenye frere unapaswa tilia confiance ni bibi yako. Tuseme amen. Amen. Ba Maria tuseme amen. Amen. Amen inapaswa kuwa ya kidogo pale. Aniko na baona kumasura. Ule bibi ndio anakupigia chakula nyo unaanza kula le premier mpaka le 30 janvier mpaka Desembre. Shetani akimuingilia yako usiishi, unaweza ishi. Yeye ndo anakufuliaka. Yeye ndo anakutayarishia manguo. Anakorogeaka chai. Amen. Na nikamwambia kosa unakialala na mamichoko yako kinywa wazi, yeye ndo anakufunikaka. Sasa ulu baba rukia anachoka sana ulu. Anakamata bulangeti. Juko sala mimi najukutaka nililala sijifunike. Mimi nakuta bulangeti iko kumia sasa. Sawa, bali nitupa kwa hayo. Sasa ule ndio moko na vimbia. Wewe hauna bahati. Bahati ndio hauna. Ule ndio kwa vimbia. Uliza mapagani. Amen. Unapashwa kuwa na uaminifu na Eva wako. Unampenda, unamustahimili. Me probleme mwa tunanyie badada kufaranga. Bapapa amena. Amen. Pale kuma mtaniambia nikue razi. Ndasema ukweli. Baba, unatumikaka. Unapokeaka frere. Ide sana yako unapokeaka. Uko na projet ya kufanya mkila mwezi unawekaka 100. Zile za projet mupe aziweki. Ndio namwambia hizi ni za projet. Zile zengine za mabezwe usimupe. Juu kimupa hayo, saa ya kwenda Ilomba ataanza kuuliza uko nazibeba wapi? Ndio kesho ya kwanza.
Ya pili, nyeba papa mnaharibishaka makuta sana nyi. Nilizafanya ile experience mfoye yangu. Frère mwaka nisaidia ilikuwa kama 50,000 francs. Nikazitia mfuko nikafika kunyumba. Nikatosha mo 20,000 francs nikafanya mabesoin bwa watoto. Bia masomo. Nikabakamata 30,000 nikaipatia bia ngambia niwekee makuta ndakulomba asubuhi. Nikamupa hayo. Nikaenda. Asubuhi nikalamuka siku ilombaka nikaenda. Nikarudia. Asubuhi ya kufuata ngambia nipatie ile makuta yangu. Question ya kwanza uko azibeba wapi? Nikamwangalia kwanza mzuri. Kweli? Zangu. Mimi nakuwekesha. Nikasema batajiri muko na bia mingi. Mimi wa 30,000 nikasikia roho na vimba. Biko na nisamisha ku 30,000 yangu. Sasa wewe unawekesha 100,000 na biko akuuliza zitaenda wapi? Pinazo unapasukaka. Hii biumbe hii Mungu atusaidie kwa hayo. Kama uko na zako zote utasaidiana amo. Usizifikishe zote. Akose kwe batu utasaidiamo bakwabo. Voila. Merafiki, ndugu, wakwenu mbele uzipate. Utazifanyizia utaziresite yako. Femme noire, femme africaine. Toi ma mère je passe à toi. Oda me. Unaanza resite kufulanga yako. Mkwa tusamee mwele tabia haiko ya bien. Memu vingine utumainie bibi yako. Me pale tia point d'interrogation. Bwana Yesu asiwe sana. Si asema kosa na babarie bwana pale mimi nasema kweli. Mnauliza mubaya. Kukupa frere kukupa franga uiweke, ça ne pas dire que ça takia mulomba, shetu ndio tunaharibishaye. Sasa ibada itaisha ndauliza ba mama, tunaharibishaye. Na baba akikia anauza nguo ya mtoto, ya kwanza bamuuliza uliuza ngapi? $10. Yo, bali kupita. Shetu ndio wanapitako. Na bati mwa ulete tu nguo nya yene mtoto sasa na muyuwe uzanye baba. Tuko aishe sasa. Nililetea garso wangu like pantaloni alianza vala mkatra mpale o muwito iko na ivala. Siko na ivala. Me mama yake anamuziaka bwa après inane kana kwa sa shimboki. Kana mubara. Me ile yangu ndio siyue uza. Yake ndio anayua uza. Baba akisema tu nipatie zile franga nenda fano projet. Munaharibishaka atuharibishake. Na tukiharibisha chendo tunazitafutaka. Tunatafuta tunaharibisha. Probleme iko wapi? Musikuwa nauliza ba frere vile. Bwana Yesu asiwe sana. Frere akikupa franga zake uweke sana tazi lomba, wende tuzitwala bonema. No umuremetre azo. Sianze le ma question réponse atuko ku exeta. Bwana Yesu asiwe sana. Maliza bien aimé. Nazidi kusema. Ndio. Maneno yenu yawe na neema siku zote. Yawe na neema siku zote. Yakikolea munyu. Yakolewe munyu. Mpate. Ndio. Kujua jinsi mpasavyo kumjibu kila mtu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Frère, ile ni parole. Ile ni neno la Mungu. Maneno iliaye munyu mkiswahili nyingine ndio chumvi. Ituwezeshe kujua kumjibia kila mtu. Acha niongee pointi ya mwisho niende kwa maswali. Pointi ambayo niliongea nikasema baada ya shie kutenda matendo mema ili kuweza kufanya vitu vya kurudishia Mungu heshima. Nikasema kitu ya tatu ni ile ambayo inaitwa tukifanya mabaya tunazaraulisha Mungu. Twende tusome andiko 1, 2 tuende kwenye maswali. Isaya 52:5 yake na Warumi 2:21 hadi 23. 52 ngapi? 5 yake frère.
52:5 yake. Twende kwa maswali. Some katika jina la Yesu. Barikiwe. Basi sasa. Nafanya nini hapa? Asema Bwana. Kwa kuwa watu wangu wamechukuliwa bure. Hao wanaotawala wapiga yowe. Ndiyo kabisa. Asema Bwana. Na jina langu kukanwa daima mchana kutwa. Amena. Bandugu, turetenire ibitu mu mioyo yetu. Tukifanya mabaya shie peke kwanza tunajikosea uzima wa milele. Ile kitu tuiweke mzuri basere na bafrere. Amen. Tukifanya mabaya basere tunajizaraulisha, tunajikoseaka kwa shie peke, tunajiima ufalme wa mbinguni. Lakini kitu cha pili, tunapofanya mabaya tunatukanisha jina la Mungu. Leo hii ni pale nitaishia leo. Kama wengi wamezidi katika upagani, kile kinapatia leo upagani nguvu ni tabia za Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kinapatia leo wapagani nguvu ni tabia za Wakristo. Ukienda kuparke utakuta maprobleme zaziko kuparke ni za batumishi, maprobleme zaziko kuparke ni za Bakristo. Et c'est pour cela utakuta la plupart ya bale ba magistrat na bale ba avocat banazoea kwa ba katolike. Ndio baona probleme ya padiri na muamini kule ku. Mulisasikia muamini na padiri walenda samba. Na ikifikia make ni kwa bahati mubaya. Memu makanisa za Kikristo zinaitwa za Kiprotestante na mazehebu. Utakuta muamini na mtumishi biko kumeza ya mashtaka. Nilikuambia kama unapenda ubebe laana maisha yako, samba na mtumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusamba na mtumishi ni laana. Menjobi biko leo. Sasa Biblia nasema jina la Mungu linatukanwa. Kama leo bapagani bana résister mu pagani, c'est parce que nous les chrétiens atubavute mu matendo ya mzuri, atubavute mu tabia za mzuri, atubavute mu masemi ya mzuri, atubavute mu mavalio ya mzuri. Kontere leo utofauti ya waliookoka na wasiookoka, tuko ndio mu confusion. Et c'est pour cela, preuve à l'appui, wende uliza barasta batoto ya Bon Marley batakwambia makominote zote banazitaka mababiloni. Babiloni maana yake mamichanganiko. Juu ya nini? Après avoir kukonsulte Ukristu, banakuta Ukristu inayala njo inayala mayorere. Amen. Banani balipigana aseba Kristu, banani balibebeshana mimba ba Kristo, banani balirendezana ba Kristo, banani balikulana parcele ba Kristo, banani balidevie franga maki. Unakuta na mwenyeko na tukanwa ni Yesu Kristo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Et c'est pour cela mu kitabu ya Mezali maandiko yanasema sifa heshima ya Bwana ni tabia ya bibi. Amen. Mwanamke mwema ni taji ya nani? C'est ça la parole, bien-aimé. Or sur le plan spirituel, nous église shia ndo babibi. Bwana ni Kristo. Maana yake tabia ya kanisa ni utukufu wa Kristo. Tabia ya kanisa ni sifa za Kristo. Kama tunatenda mabaya tunazaraulisha Yesu. Sasa uangalie unamzaraulisha wapi na wapi, mara ngapi? Mungu Yesu asifiwe milele. Amena. Sasa ile pointi ndio pointi tunaweza antame mwa siku kidogo ya juma tunaendea. Tuangalie kisi batu biko na zaraulisha Mungu.
Mungu leo leo Ukristo surtout kuma réseaux sociaux Waislamu banakuwa na bya kusema juu ya Bakristo. Huko akuta bana publier mwanamke pasteur. Kisha Waislamu banauliza Wakristo mtupatie andiko ya mwanamke alikuwa aka pasteur. Banafunga binywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko nakuta na ule Mkristo ule pasteur wa mwanamke selo imani yao, utakuta anavala kajipe kaumu kumibari. Utamkuta makucha ana plake, utamkuta meshe mpaka kumugongo. Sasa mpaka bapagani banaanza jiuliza twende tena wapi? Amen. Zaidi aba baimbaji ya kimataifa, aba baimbaji unasikia banajulikana, ba mingi unakuta ni ba divorce, bengine unakuta ni bando ya mafuae zabo. Make maerere leo yenyeko mu Ukristo inafanya Ukristo inakosa samani.